आपण मानक पुणी थे आमे स्वागत करूछु आज रे भव्य मंच रे राज्य स्तरीय जानकी वल्लभ शतवार्षिक स्मृति कमिटी आधुनिक ओडिसा निर्माता जननायक जानकी वल्लभ पट्टनायक जन्म शतवार्षिक रे भव्य समारोह ओडिसा एवं देशर विभिन्न राज्य आसीथिबा नेतृमंडली एवं विविध सारस्वत साधक जानकी वल्लभ प्रेमी को पुणी थे आमे राज्य स्तरीय शतवार्षिक स्मृति कमिटी तरफ साधुवाद देउछु स्वागत जनाउछु आमे विशेष भाव रे गौरवान्वित आज महाप्रभुंकर आशीर्वाद को नै कार्यक्रम शुभारंभ होईछि। मंगल आरती परे परे वेद मंत्र मांत्रिक ध्वनि सहित आशर मंत्रपूत होईछि। आमे कृतज्ञता निवेदन करूछु आपण मानकर भव्य उपस्थिति को नै आम सहित राज्यर दुई जन पूर्वतन अर्थमंत्री आम सहित संयुक्त अछंती। आमे प्रथमे पूर्वतन अर्थमंत्री विशिष्ट नेता माननीय श्रीयुक्त पंचानन कानून महोदय को स्वागत करिबु एवं सेवाधारी बंधु को निवेदन करिबु माननीय श्रीयुक्त कानून महोदय निकट में माइक्रोफोन रखिबा पई एवं सहित आमे वार्ता एवं विशेष भाव में जननायक जानकी वल्लभ के उद्देश्य रे श्रद्धा सुमन अर्पण करी आज रे कार्यक्रम रे तंकर वक्तव्य रखिबा पई निवेदन करिबु माननीय श्रीयुक्त पंचानन कानून महोदय को। बहुत खुशी कथा जे जानकी वल्लभ पट्टनायक शतवार्षिक रे गोटे आयोजन होती समस्त कार्यकलाप समस्ते जमती मन रखिए से गोटे सबुठारु बड़ काम करते ओडिशा रे जहाँ जहाँ करते कृषि क्षेत्र में शिल्प क्षेत्र में सबूर उद्देश्य थिला गोटे मध्यवित्त परिवार वर्गर अर्थनैतिक वर्ग को सुदृढ़ करवा एवं तांकरी समय ही एक मिडिल क्लास इकोनॉमिक क्लास खूब जोर रे ओडिशा रे गढ़ी होता जो आज जहाँ विकास आम देखुचे से कृषि क्षेत्र हो बा शिल्प क्षेत्र में हो से वर्ग सृष्टि करथिबा एवं से व्यवस्था सृष्टि करथिबा जानकी वल्लभ पट्टनायक हेतु ही होईची ए कथा आज आम समस्ते स्मरण करवा दरकार एवं तांकर एग्रीकल्चर पॉलिसी तांकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये सब गुड़िक आम देखीचे एवं एपरिक शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को से अत्यंत गुरुत्व देउथिले आमे से समय रे ये दुईटी क्षेत्र को देखीचे एवं जानकी वल्लभ पट्टनायक से कार्यगुड़ी को जदि आमे ठीक भाव में कार्य लगे पारि थांते ताहले आज आम राज्य रे आलू पैकी आमे अन्य राज्य पाखरे हाथ पातते नहीं आज आमे गोटे स्वावलंबनशील राष्ट्र ये भाव में अर्थनैतिक व्यवस्था आम सृष्टि करते आम पाखे था एवं आम से गर्व करता प्रकृत में वास्तव में ओडिया अस्मिता से भाषा दृष्टि हो संस्कृति दृष्टि हो बा सभ्यता दृष्टि हो जी भाव में जानकी वल्लभ पट्टनायक सुदृढ़ थिला से अस्मिता अर्थनैतिक क्षेत्र में एक स्वावलंबनशील अर्थनीति को तैयारी करिवारे सबुठु बड़ कथा थिला जोथि आज जदि किसी रप्तानी आम भारत वर्ष बाहर को पटा करूचु ताहले जानकी वल्लभ पट्टनायक सृष्टि करथिबा से जो छोट व्यवसायी मध्यवित्त परिवार को जो करथिले जो माने ट्रॉलर पकैथिले आज से सब बड़ बड़ व्यवसायी एवं समुद्र जात माछ वर्तमान रप्तानी होछि जो जो क्षेत्र गुड़िकरे आम आज देखुचे जे हमर अग्रगति बा प्रगति होइछि से ओमफेड हो जहाँ जहाँ देखुचे एपरिक आंब लिचु जो फल गुड़िक आम देखुचे भारत ओडिशा रे फल उत्पादन वृद्धि पाई बाहर को रप्तानी होछि सबू जानकी वल्लभ पट्टनायक समय अवदान एवं से एक कार्य गुड़िक करिसेंती मु आशा करी ये जो शतवार्षिकी पालन होछि तार कर्मकर्ता तो बहुत धन्यवाद दौची एवं ये तांकर समस्त वार्ता तांकर समस्त कार्य ओडिशार कोणे प्रति कोणे पुणी थरे पहुँचवाक पड़ो एवं जो कार्य पहुँचले जो माने आगामी दिन स्वप्न देखुचंती एक प्रगतिर विकास स्वप्न देखुचंती से माने जानकी वल्लभ पट्टनायक से स्थितावस्था से जो भित्तिभूमि से तैयारी करछंती से भित्तिभूमि को खोजिबे एवं से भित्तिभूमि को तारी ऊपर ही तांकर विकास धारा सृष्टि करिवे एही होछि मोर विश्वास
ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଭାଷା ଆମେ ଭାଷା କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଭାଷାର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ତାହା ହିଁ କେବଳ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଦିନରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ଭାଷାର ସୁଦୃଢ଼ତା, ସେ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ଅବସରରେ ଆମେ ଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବୁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଅବଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତିନି ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ କହିବି, ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ବିରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କେବଳ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ, ଲେଖା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା मेधावी छात्र राजनेता हवा चाकरी की न जाई निज परिवार था चिंता न करी राजनीति में योगदान करते साहित्य अनुराग सारस्वत क्षेत्र को समृद्ध करने दिगरे तांकर अवदान अविस्मरणीय कही सारी आपण को भाषा ओडिया भाषा भित्तिक राज्य हूँ ओडिशा राज्य किंतु आम भाषार अवक्षय होउथुबा से अनुभव कले उपलब्धि करुथुले से मुख्यमंत्री हला परे ओडिया भाषा रे फाइल काम हो एथिपाई निर्देश देइथिले सौ सौ ओडिया टाइपराइटर मते किणीथिले जे ओडिशा रे ओडिशा सरकार ओडिया भाषा लेखापढ़ा करंतु ओडिया भाषा बंचिबो ओडिया भाषा सुरक्षित हबो किंतु तांको जुगर अवसान परे ओडिया भाषा प्रति गुरुत्व दबा कमी जाइछि आज ओडिशा राज्य रे ओडिया भाषा को सुरक्षित करबा पई आज हम आंदोलन करू चेष्टा करूछु से जो भाषा प्रति ओडिया भाषा प्रति संस्कृति प्रति तार अवदान तो अविस्मरणीय समय आर्थिक स्थिति भल नथिला अनेक चिंता उन्मेष थिला ओडिशा भाषा ओडिया राज्य उन्नत राज्य भाବରେ ତୋଳି आर्थिक स्थिति अनुमति देउनथला से समय कर्मचारी वेतन दबा मध्य कष्टकर रहितला तारी भितरे से मध्य केमिति बेकार युवक नियुक्ति पाइबे शिल्प समृद्ध ओडिशा केमिति हबो सब जिल्ला रे डीआईसी खोलिथिले प्रत्येक जिल्ला रे को शिल्प हेई परिबो मध्यम शिल्प हेई परिबो तालिकाबद्ध करथिले शिल्पांचल पठाई तन समय जगतपुर शिल्पांचल कहंतु बालेश्वर शिल्पांचल कहंतु भुवनेश्वर शिल्पांचल कहंतु अनेक शिल्पांचल हेई ओडिशा रे जोटी छोट मध्यम धरणर शिल्प प्रतिष्ठा संभव हेई परिछि से बुझुथिले मरबे जे क्षुद्र शिल्प आ मध्यम शिल्प हेले बेसी बेकार युवक नियुक्ति पाई पारंती एवं राजस्व बेसी आसे राजस्व कोषकु आगे सेथिपाई आमे मेगा प्रोजेक्ट गुरुत्व न देई से क्षुद्र मध्यम शिल्प ऊपर गुरुत्व दउथले बड़ कथा आपण कहिबी ताकु देखि मुख्यमंत्री भाବରେ देखि विरोधी दल नेता हिसाब रे विधान सभा रे आमे था विरोधी दल रे से था मुख्यमंत्री आमे ताकु चिड़ेबा पाई रोगेबा पाई अनेक प्रकार प्रश्न करू तांकु
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳ ଭାଷାରେ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେବା, ନିଖୁଣ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଯଦି ଜଣେ ସକ୍ଷମ ଧୁରୀଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ସେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ସରକାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ମଡୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତି। ବହୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ବାକି ରହିଗଲା। ଏ ଚାଷୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଏବଂ ଚାଷୀ ଦରକାର, ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୀରାକୁ ଗଠନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ହୀରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ। ବିରୋଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ହୀରାକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ହଜାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ ଯାହା କରିବ ରଖିବ କୋଉଠି? ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଚାଲୁଛି ଆଜି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିଛି ସାକାର ହେଇଛି, ଅନେକ ସାକାର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଋଣ ବୋଝରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା, କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସମୟରେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି। ଆଶା କରିବା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକାଶ ହେଲା ପରେ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହଉ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ଜଣାଉଛି।